Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Majeur, lakini mubale ba prophète majeur ukifuatilia biabu utaona reference yabo ilikuwa ni Moizi. Ndio maana wengi walitembea katika muda wa sheria na aliyeacha sheria ni Musa. Musa huyu alitumika ama alizaliwa kwanza wakati mzito sana. Ilikuwa ni wakati ambapo Waebrania walikuwa wameanza zidishwa ndani ya nchi ya Misri, na Farao aliyekuwa na tawala akaweka sheria na kusema, tangu leo mtoto yeyote mwanaume atakayezaliwa kati ya Waebrania auawe, sababu tunaona taifa hili liko na komaa, liko na ongezeka, na bakikuwa mingi sana itakiafika wakati watatutawala na wanatuangusha. Unaona kama mpango ya shetani inakuwa ni kuzuiza mtu asifikie kwa kupanuka. Lakini we mwezi tutenda anza, shetani afunge asifunge, Mungu wa apotre atapanua maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini kupanuka itakuwa katika maisha yako, hata kukua itaonekana katika maisha yako. Na Musa hapa, mama yake Yokebedi alikuwa amechukua ujauzito, akauchunga vizuri. Muda wa miezi 9 akamzaa mtoto. Maandiko yanasema mtoto alikuwa mrembo, na mamaye akaona si vema amwache mtoto auawe. Basi akamchunga muda wa miezi 3 porini. Alipoona anashindwa mchunga, akamjengea kisanduku na akaweka ndani mtoto, akaenda mtia juu ya mto. Alipomtia juu ya mto, kuliko mtoto azame, mtoto akatembea na kaenda bana ndani ya matete, na hii ikaokoa mtoto. Inamaanisha kuzaliwa ya Musa iliacha Farao anasimamisha lua ya kuua watoto wote. Unapaswa elewa kama wakati utaonaka vita inasimama sana, manake Mungu iko anatafuta mwenye atainuliwa mwile vita. Na wakati utaonaka vita haikuue, manake wenjo utatoka sauver wa familia yako mwile vita yenye iko naangamiza wengine. Siku utaona kibaya kinamaliza wengine, kama akikugugusa wewe, manake wenjo utageuka protection ya wenye watakuya apre wewe. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Na hakuna mwenye atainuliwaka bila Mungu kusimamisha problem. Njia ya kabambi ya elevation ya kwanza ni problem. Hasa mwanadamu akikimbia problem, maana ni maniera nyingine ya kukimbia solution yake. Le problem mtu haikimbiake, mtu anaafrontaka problem. Juu derrière kila probleme kuna kuwaka vya mzuri kule nyuma. Nitabiria mtu moja chini ya mafuta ya Baba, nimwambie matatizo yote uko nayo, Bwana akupe uwezo ya kuishambulia na uangalie vizuri vilivyo kule nyuma. Kuna mambo mengine Daudi hawezi ona wakati Goliati angali nasimama mbele yake. Na Daudi akikimbia Goliati, manake hata kuwaka yulu na mrefu zaidi. Lakini Daudi akishambulia Goliati, wanawake watasema Sauli aliua 1000 zake na Daudi aliua 10,000 zake. Manake nini? Kama David hangeua Goliati, angekimbia Goliati, alikuwa amekimbia dimension ya 10,000 personnes. Mekumwangusha anageuka mara moja 10 fois meilleur ke mwenye alikuwa pale. Angalia, probleme yote tasimama. Bwana Mungu wa Jehova Nisi akupatie mamlaka ya kuiangusha mpaka uonekane kuwa suluhisho na upande juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na Moizi akazaliwa ile miezi 3, bakakia mlogota fie wa Farao, akampeleka mama yake Yokebedi, akaanza mnyonyesha. Musa akakoma. Musa aliishi 120 ans. Mwile 120 ans
zilikuwa na sehemu tatu, 40 ane. 40 ya kwanza alipitishia Egypte, 40 ya pili alipitishia Madian, na 40 ya tatu akazipitishia mkazi ya Mungu. Sasa wakati Moize ameeneza miaka 80, maandiko yanasema alikuwa na chunga kondoo, alikuwa na lisha na kuchunga kondoo za baba yake Orebu kumlima ya Mungu. Na wakati kona sogea, siku moja naona kitu kia maana kikamuinterese. Pointi ya kwanza katika mwanzo ya huduma ya Musa utaandika ni alipokuwa Midiani, alikuwa na chunga ufugo wa baba mkwe wake, na sana fika Orebe anaona maono yenye nakia mpatia mission ya mpya. Meipo nataka tuambia hivi, na njoo niseme bien, iko vigumu Mungu akupatie poste ya mpya kama haukuwa fidele ku poste yenye ulikuwa amo mbele. Moïse alikuwa derrière les troupeaux de son beau-père. Il gardait, il paissait les troupeaux du père, du beau-père. Wakati yenye Mungu anakuya, anaona huyu ndugu iko mwaminifu mkazi yebalimpatia, hata ni kazi haina nguvu. Angalia, hakuna kazi yenye inakuwaka ya zarau kama inaweza patia mtu salary. Sasa Moize anajua hata kama sijalipiwa mzuri, lakini ndabakia mwaminifu kwa Yetro. Nikibakia mwaminifu kwa Jetro, Mungu atanipandishaka. Ni mwenye alianzia chini akakuwa fidele mbya chini, njo Mungu atapandishaka na nabakia fidele kule. Hata Yesu alisema atakaye kuwa mwaminifu kwa madogo, hata kwa mengi atakuwa mwaminifu. Sasa ukitaka ureisir, jifunze kukuwa fidele mkenye uko amo sai, porque kingine kia nguvu kikikuya ukuwe fidele mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inaua watu wengi. Kama watu wanashindwa maisha ni sababu hawana uaminifu kwa vitu ambavyo wameitwa kufanya. Itakuwa vigumu Musa ukuwa mchungaji wa watu na ulishindwa chunga manyama. Kama umeshindwa manyama, watu hautawaweza. Sababu watu mawazo yao iko komplike sana. Omwata nyama unaweza ipiga sai, inasababu kama wenjo ulipiga, ukiletea kitu inakukuia tena. Me mwanadamu hata sababu vidonda ambavyo umemwachia. Hasa ukishindwa mkuu wa mwaminifu kwa kazi ya sai, ya kesho hautaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na pointi ya pili napenda kwa Musa, alipokuwa akifuga hii ufugo wa baba mkwe, maandiko yanasema akaenda Orebu. Hapa ni kitu napenda sema asubuhi, acha nikigusia hapa. Anafika Orebu. Orebu ni mlima ya Bwana. Manake kufanya kazi ni mzuri, lakini ni mzuri zaidi kuifanyizia kwa adrese ya mzuri. Orebu, la montagne de l'Eternel. Orebu haiko mlima kawaida. Biblia iko na milima mingi, lakini mlima ya kwanza yenye inaitwa mlima wa Bwana inakuwa mlima ya Orebu. Hapa ndio Mungu anatokea Musa. Na kumtokea Musa manake alijua adrese ni ya maana mu maisha. Mjuma nilisema baraka kubwa zinakuwaka muadrese ya mtu. Mtu akitoka kuadrese anaachaka baraka yake. Na nikuskandalizeni kuambie, ile possible ukuwa mpu Jehova Nisi, uombe Mungu wa Jehova Nisi, mahitaji yako haisikie. Lakini ukitoka muadrese, kama lituma malaika wajibu yako, anakutana wewe mwenye majibu hauko, hata rudia nayo, hata ambia malaika nirudishia hayo. Juu Mungu ni kreatere na umbaki la leo, atatafuta mwenye iko na mahitaji sasa yako, mwenye alikuwa preza kwa address, anampatia. Wewe siku narudia unaona mwingine aliishi muujiza wa Mungu. Unajiuliza hapa hakuna Mungu au? Mungu iko mewenjo haukuchunga address. Nguvu ya mtu ni address yenye iko nayo. Hakuna mwenye ataenda mbali na hawawezi aminia mtu kama hawajui kama iko kwa address gani. Na ile address ifo iko address nzuri. Erezma asubuhi ya leo haukupotea njia, ulikia kwa adrese ya mzuri. Jehova Nisi ni adrese nzuri. Nitangazie mtu moja, agano zote na ahadi yote ya agano hii ipate kuwa partage ya maisha yako, paske uko ala bon adrese. Kila mwenye iko kwa adrese ya bien anakuwa kama security. Mtu akikuwa muadrese, hata vita isimame,
hata hangaikaka jua najua niko kwetu. Unajua ni bamaibobo njo senene ya magharibi banaanzaka kuwa na susi, lakini mtoto wa kwabo hata magharibi yene hata ogopa jua najua niko na kwetu. Kanisa ni nyingi Goma, lakini jua magharibi utakuwa nakimbilia wapi? Magharibi ni wakati mbaya, sababu ni wakati wa giza. Siku maisha itakatala maisha, kimbilia hapa kwa adrese yako. Mungu wa hapa iko na tatosha giza maisha, na analeta nuru ya baraka katika maisha. Na hii Moïse alielewa. Même si je dois paître les troupeaux, est-ce que mnajua kama ile Horeb na njo Sinai, mais ni mulima ya mudesert, ni mulima ya mjangwa. Mais Moïse anajua hata ni jangwa kuna kauka, kisi ni mulima ya Mungu. Mungu ni mwenye anatoshaka hata vijito ndani ya jangwa, maana hata shindwa leta mayani pale. Il est possible ukuwa muterrain ya mubaya, mais kama ni adresse ya bien, wewe utarehisire kwenye wengine liko nalilia. Ndio maana nitabirie mtu mwenye alikia hapa asubuhi ya leo, wakati wengine Goma watalia, Mungu wa Jehova Nisi atakuchekesha wewe. Wakati wengine wataangamia, Mungu wa Jehova Nisi atakupatia uhai wewe. Wakati wengine watahangaika, Mungu wa Jehova Nisi atakupatia stabilite, parce que uko kwa adresse ya bien. Haleluya. Adresse itaacha ukwe repere, na ukikuwa repere, vitu vya umungu vitashuka pale. Agano yote, ahadi zote, baraka zote Mungu alizungumza na baba kwa wewe ambao ulikuja mahali hapa. Hata dunia ilisema hautabarikiwaka, hata familia ilitia laana, naamini adrese ya hapa itatosha laana ya familia, inakupatia baraka za hapa. Ndio maana kila kibaya kilitangazwa kwa maisha yako tunakiondoa na tunakuingiza ndani ya baraka za Jehova Nisi. Mtu mmoja aseme na vifike kwangu mie. Mwenye ametia mkono na ikuwe vile mu maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. L'adresse. Troisième chose, mwenye maisha ya Moïse, njoi, wakati iko Horeb, qu'est-ce qu'il a fait? Wakati iko naongoza kundi, akasikia nyuma yake fujo. Na salikuwa na curiosité, akaona kijiti. Mtu mmoja aseme na mie kijiti. Akaona kijiti kinawaka moto, wala moto haikukichoma. Très très profond. Manake nini? Moto kama picha ya mateso inachomokea kijiti, me ile kijiti iko kwa adrese ya bien. Nikusema ukionako nateseka mpresence ya Mungu haiko laana. Kila mateso utapitia mpresence ya Mungu ni preparation ya Mungu kuleta gloire ya ajabu kule mbele mu maisha yako. Mtu mwaseme amene niongee. Ndio maana ukisoma Juge chapitre 9 kuanzia 8 kuendelea, miti zikafanya renyo, ziko natafuta mwenye atatawala mamiti, bafanye miti mfalme, batwale mti moya. Bakaendea miti 3 za kwanza, mulikuwa mutini, mulikuwa mzabibu na mizeituni. Ile miti 3 zikakatala, me bakaendea kijiti. Kijiti kabambia, mimi naitikani kwa mfalme wenu. Hizi miti 3 kama zilikatala, ni jumu Exode. Moïse hakukutana naka na Olivier, Moïse hakukutana naka na figuier, Moïse hakukutana naka na vigne, alikutana naka na buisson yenye napokea Mungu. Hasa muti kipokea Mungu, juu iko mu adrese ya bien, itatawalaka miti zingine. Ukikuwa kwa adrese ya bien, malgré mateso yako leo, Mungu atafanyaka siku moja utawale watu, na utawale vitu, na utawale utajiri. Nani mwenye anaamini kama itafanyika vile? Muti ya kijiti ni ya miba, unaweza iona ya miba, hata inaonesha miba, maana na reflete mateso. Ne mwenye iko ndani yake hana mateso, hata mateso inionekane yako. Kama niko na Mungu mwanamaliza mateso, atatosha mateso, ananiweka ndani ya utukufu. Ndio maana mwenye iko nateseka hapa asubuhi ya leo, ngwani kutie moyo, nikwambie kwamba yale mateso Mungu amtume ataimaliza, na ataleta kicheko na furaha katika maisha. Kijiti ili akeire Mungu. Na Moïse mena anageuka. Ça c'est quelque chose que j'aime. Sanaona Biblia nasema, akasema je vais faire un détour pour regarder cette vision et comprendre pourquoi est-ce que le buisson est entouré de feu, mais le feu ne consume pas les buissons. Sanageuka. Mungu anamwambia Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici, car la terre sur laquelle tu te retrouves est une terre sainte, ôte tes sandales. Nikwambie,
kama ulikuwaka enemu adrese, mwingine akikuya na vituruturu ya nje, batamwambia avivule kwanza. Ndio maana kama ulikia Jehova Nisi na mentalite ya zamani, anza vula ile mentalite, ukamate mentalite ya watoto wa Jehova Nisi, pale ndio baraka za Jehova Nisi zitakuwa kwako. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Haleluya. Moize akatosha viatu, ndio akasogea, udongo ikageuka takatifu. Mungu akamwambia, nimekuita juu nimeona mateso ya Israeli, nimesikia lalamiko zao ya mateso wanapitia, ninajua mimi yale wanaopitia, na nimeshuka ili niwaokoe katika mateso yao. Mungu akapatia Moize vision. Hapa hii point ni ya detour, sema na mie kugeuka. Ça veut dire quoi? Wakati yote utakuwaka kwa adresi ya mzuri, usibaki yake na position yenye ulikuwa nayo mbele. Kuko position ya nje ya adresi na position ya ndani ya adresi. Moize, ukikuwa kwa adresi me haujiinterese na kia maana mu adresi, hautapata baraka za adresi. Ça veut dire quoi? Kilikuwa kia maana kwa ile mulima ni ile buisson njo mwenye Mungu alikuwa. Hasa ile possible mtu akuwe mu perimetre mu adresse, me kama hakujifokalize kwa kitu kia maana, atarate baraka za mu adresse. Mena Moize akaelewa, hapa mina geuka. Niulize, mbele ya Musa nini njo zilikuwa mbele yake za kuwa anachunga? Alikuwa anachunga kondoo. Menyuma kuko nini? Kuko buisson. Ile buisson nani mweiko mu buisson? Mungu. Moize anageuka. Ile kugeuka make ni kusema, we makondoo unageuka pase yangu, na yenye takuwa fitire yangu ni huu Mungu mwenye iko mbele yangu. Sasa reisite ingine yenye utafanya, kitu kile utafanya juu reisir, ni kujua geuzia mgongo vimoya na ugeuzie sura vingine. Ukisikia watu wanakusema, watu wanafuatilia maisha yako, bageuzie tu mgongo, patia sura yako kitu kia maana. Sura ina reflete avenir, mgongo ina reflete passé. Sasa kitu kia kinakutesa sai, wewe kigeuzie tu mgongo kiteseke, juu kama kiko na kutesa ni juu likuwa nakiona, mekenye hauone hakiwezi kuwa na mabitu ya mbaya mu maisha yako. Haleluya. Une autre chose, Moize, Mungu anaanza ongea naye sasa. Kwa mwisho Mungu anamwambia utarudia Egypt. Moize anasema ni Egypt. Akasema qui suis-je juu nisimame mbele ya Farao? Nilisema asubuhi hapa Moize hakutaka aonesha hajijui. Moize alikuwa anajijua bien. Me kama aliambia Mungu mimi niko nani? Maki alitamwambia malgré mimi najijua, me kuko vyenye siwezi fanya mbele ya Farao par rapport na gisi ninajua Farao. Me Mungu akamuonesha nono, wona ogopa Farao juli uwa mtu kule na balikukimbizaka. Sasa leo gisi haujijue ndakupatia identite ya mzuri. Mpresence ya Mungu usijifanyake mwanajua kila kitu. Meme mu maisha kwa najifanya saa duru samo ya moyo. Kila mwenye anajishushaka njo mwenye anapataka vitu ya maana. Me mwenye anajipandisha vya maana vitapita pembeni yake. Moize anajua, mimi najua mimi njo Musa. Mimi najua nilikomala maisha ya mzuri kwa Farao. Na sai mimi najua niko nachunga manyama. Mimi naweza faire face na Farao. Hapa gisi niko mbele ya Mungu, sitapenda nionyeshe Mungu juu ananiambia mimi niende na mimi naitika mara moja. Ifo nijifanye msaifu juu Mungu anijaze. Sekre moja ya kuendelea, jifanye msaifu mbele ya Bwana ili Bwana kutie nguvu. Nilihubiri siku moja Bukavu, nikasema kama Jacob alishindwa akapigana na Esau, mtumwa akajiacha Esau amshinde, haiko juu Jacob hakuwa na nguvu za kumpiga. Plus Mungu aliambia Jacob, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Maki ulishinda na Mungu na wanadamu.
Me hapa mtumbu Jacob akaelewa mwenye iko na asiste komba yetu ni Mungu yeye pekee junju manaweza ona vyenye biko mtumbu. Maki mtumbu tuko na presence ya Mungu mwiko naona vitu tuko nafanya. Sasa mimi sitapigana, sitauana na mtu juu niko mtumbu. Ndaacha nishinde. Nijifanye faible mbele ya Mungu. Nikijifanya faible mbele ya Mungu atanifanyaka foro mbele ya watu. Kila mwenye atajifaa faible mbele ya wanadamu, Mungu atampafanya nguvu mbele ya watu. Kila mwenye atajimaka mbele ya Mungu, Mungu atampatiaka mbele ya watu. Kila mwenye atajishushaka mbele ya Mungu, Mungu atamuinuaka mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha kufuata, nikimbie na muda. Musa apre kupewa ile discussion na Mungu na kumwambia na kufanya Mungu mbele ya Farao, Moize akuishia pale, akafanya ingine discussion. Kaambia okay, j'accepte que umenifaa Mungu leo. Sasa mie Mungu Baba ndafanya aje sasa? Mbona sijui wake sema? Mungu akasema Aaron atakuwa interprete wako. Ça veut dire que mutebia Moize il faut kukuwa na interprete benye batasaidia ki ueleweke. Ça veut dire quoi? Kuko bingine benye Musa kijisemea watu habatamuelewa. Me watu wakisema juu yake au watu wakimsemea batamuelewa fasima. Usipendake jitetea mbele ya watu, mefanya kitu kikitaacha vinywa vya watu ikuseme mzuri. Eske tuko pamoja? Okay. Kwa mwisho discussion inaendelea. Anjo niende angukia. Moishe anamwambia Mungu, hii yote umeniambia ningali na dute. Mungu akamwambia, "Gishu ngali na dute. Juu Mungu ifua afanye muujiza. Ngoja nifanye na wewe kitu." Akamwambia, "Uko na nini mumukono?" Njoo tulisoma. "Una nini mkononi Musa?" Mungu akamwambia, Musa akamjibia, "Mimi niko na fimbo." Mungu akamwambia, "Uko na fimbo, tupa hiyo chini." Manake nini? Uko mpresence yangu Moize. Me ile fimbo yenye uko nayo ipoteze mikono yako ijikutane mpresence yangu. Pointi nyingine yenye taacha mtu aendelee maisha ni kuitika poteza kenye iko nake mpresence ya Mungu, juu Mungu akiyempatia zaidi ya kenye alipoteza. Ndaji explique hapa. Mumaisha kila perte yoyote mpresence ya Mungu haiko perte, ni ingine maniere ya kuwekesha Mungu juu kesho uvune zaidi ya vyenye ulipoteza mpresence ya Mungu. Narudilia bien. Dans la vie, dans la chrétienté, à chaque fois que quelqu'un perd quelque chose dans la présence de Dieu, ce n'est pas une perte, mais c'est une autre manière de garder ces choses auprès de Dieu pour que kesho abi moissonne. Mungu anamwambia tupa fimbo chini. Na hii fimbo ilifanya na Musa miaka ngapi? 40 années. Miaka 40. Hii fimbo ya miaka 40 ilishakufa au iko mzima? Juu ilishakauka maki haina uzima. Iko na harufu gani? Ya manyama. Juu inapiganaka na manyama kila siku. Na Mungu anamwambia Moize, même si ni fimbo yenye haina uzima, megisi njoo yenye uko nayo mpresence yangu, tupa hiyo mpresence yangu. Moize anatupa fimbo. Mara moja fimbo ikageuka nyoka. Musa katakimbia, Mungu akamwambia hapana Moize, hapa hakuna vya kukimbia fimbo. Ile nyoka, ile fimbo unaona inageuka nyoka, ni ile fimbo yako. Maana Mungu atamwambia ukitiaka kitu mpresence yangu, ndakufunulia revelation ya kile kitu. Acha nirudilie. Ukipatia Mungu kitu yenye uko nayo na ulikuwa haukijui, Mungu atafanyaka ke akutoshe mu dimension ya ignorance liye na ile kitu, akutie mu revelation ya kile kitu. Mtu mmoja aseme amen niongee. Mtu mmoja aseme amen niongee. Niulize, siku Mungu aliumba miti ziliumbiwa siku ya ngapi? 3e jour. Parce que premier jour Mungu aliumba nuru. Deuxième jour akasepare mai ya yulu na ya chini akaweka anga. Troisième jour budongo ikatoka mumai na ikazala mimea yote. Maake muti nazaliwa troisième jour. Na juu fimbo ikuwe fimbo ilitoka kunini? Kumuti. Maake Moize alikuwa na chiffre 3 mkono yake. Memu presence ya Mungu sana
ukitupa inageuka nyoka. Ukisoma Genese chapitre 1 verset 20 kuendelea mpaka 24, 6e jour mbele Mungu aumbe mtu alianzia wanyama. Maana Mungu alitambia Moize, gisi umetupa 3e jour mikono yangu, mimi nakurukisha maetape, hautabakia mshifre 3, unaingia mara moja mshifre 6. Ndio maana kila mtu mwenye atapoteza kitu mpresence ya Mungu hata kuwa alipoteza, na ataingia mdouble ya Kenya alikuwa. Na Mungu apotre akutie mdouble, pata benediction double, pata témoignage doublement, pata mavoyage mfululizo, hata marelation za maana zikuwa mfululizo maisha yako. Ninaamini mtu akikuwa katika uwepo wa Bwana hata kuwa katika ukawaida, Bwana atamweka zaidi ya kawaida. Na ukiendelea soma Exode chapitre 4 verset 20, sa Moize anarudia Egypte. Hakurudia na fimbo yake, alirudia na fimbo ya Mungu, meilisha kwa nyoka. Kila wakati utasakrifia kitu mumikono ya Mungu, sa Mungu atakurudishia, hata kupatia kile, atakupatia zaidi. Adamu akipatia Mungu mfupa juu ya mwanamke, Mungu hata ambia Adamu nipatie na manyama. Ye Mungu atatoa tu mfupa. Anaona akirudishia Adamu mwanamke mfupa, atalumiza Adamu siku zote. Manyama, mangozi, manyoa, vyote Mungu atajisharge navyo, anaambelir, anakolore, anakia garnir ile mfupa. Kila mwenye alikia asubuhi ya leo, Mungu aanze garnire vitu kwa maisha yake. Mimi naamini utajiri itakuwa partage yako. Naamini voyage za maana itakuwa partage yako. Inabidi usirudie gisu likuya. Gisu leta presence yako, presence ya Mungu. Ayaya, acha nitabirie mtu moya, Mungu ameze utu wako wa ovyo ovyo na kutapikia utu wa lazima kwa jina la Yesu. Nasema pia kutapikia utu wa lazima kwa jina la Yesu. Mtu moya aseme fimbo ya Musa. Sema pia fimbo ya Musa. Ilianza fimbo ya Musa, en clin d'œil ikageuka nyoka. Ça veut dire quoi? Ilikuwa ilishakufa, mejui comme présence ya Mungu. Mungu anaipatia kapasite ya kuresusite, na inatoka mu resurrection ordinaire inaingia mu resurrection yenye iko zaidi ya kawaida. Tungekuwa resurrection kawaida, ile fimbo ingeota tu, me haikuota, ikageuka nyama. Ona, utafanya vyenye generation kwa yafanyaka, utafanya vyenye watu wanatira kwa bayafanya, na watajiuliza hii imetokea wapi? Watawaambia mimi niko safi fimbo ya Musa, naweza naweza zaliwa mfamia ya miti, mestaishia mfamia ya miti, ndageukaka siku moja nyama. Manake weye utafanya kifamia yako yafanyaka, wenjo utakuwa echantillon ya utendaji wa Mungu katika familia yako. Nitabirie mtu moja juu ya madhabahu haya, kenye baba yako akufanyaka, weye utakifanya. Kenya entourage yako yafanyaka, kitaanza na weye. Mimi napenda nyoka juu inaweza tembea na inaweza pita fasi yote. Mtu mwaseme amene niongee. Mtu mwaseme amene niongee. Ezekiel anasema Farao ni nyoka mkubwa sana. Hasa Mungu alielewa kule mbele mumai kutakuwaka bataille entre nyoka na Israeli ni kondoo. Mais pour que Israeli baganye ko nyoka, il faut Mungu apatie Moise serpent njo yenye ifungulake ringe mumai. Ona, samu mtu atakuya nyuma yako kama ni adui, Bwana atakupatia kapasite ya kumwangusha, paske utakuosha kuwa na kitu kia kumfanana, mewe yako itakuwa original. Tena Mungu anaambia Moise, ile nyoka usikamatie kukichwa, uikamatie wapi? Or kunyoka parti dangereuse haiko mkia, ni kichwa njo ya hatari, junjo yenye nalumanaka. Make Mungu alitamwambia, gisu kwa presence yangu, vyote vya nguvu mu maisha yako niachie, na vya tegetege bakiana navyo. Niko natangazia mtu wa mwia 2021, kila yenye ni obstacle mu maisha yako, Bwana ataishambulia na atakutia muvi ya facilite. Atakufasilite tashe, paka utaona reisite. Mtu mwaseme na mie Abraham. Sema na mie Abraham. Abrahamu, Mungu akikulomba Isake, hana besoin ya Isake, ni anapenda kufunulia kitu ki hauyaelewaka. Unatolea Mungu makondoo, me hauyatolea Mungu belie. So tafika yulu ya mulima, Mungu anajua uko na nguvu ya kumetrize anyo, me hauna nguvu ya kumetrize belie juu ya mapembe yake. Sasa yulu ya mulima, Mungu atakamata parti dangereuse ya belie, anaimetrize, kisha na kuachia ya tegetege njo yenye ufanye. Mwia 2021, utarealize maexploit kutoka kwa Bwana, na Mungu atakuachia vitu ya kawaida njo yenye wewe peke tendo uko na jisharge na.
Kila kenye kilikulilishaka, anza kililisha kwa jina la Yesu Kristo. Kila kenye kilikushushaka, wenjo kishushe kwa jina la Yesu. Biblia inasema, kaa kuume kwangu mpaka nitakapofanya maadui yako marshe pia yako. Niko natangazia mtu moya, kama ulikuwa na maadui 20, Mungu alete mamilioni ya maadui abatandike mbele yako, kisha usimame upande yulu yao. Sema na mie fimbo ya Musa. Sema bien fimbo ya Musa. Napenda hii fimbo. Ilizaliwa Midian, me haikuishia Midian. Gisi ilikutanana na mtu wa presence ya Mungu. Wakati wanaitupa presence ya Mungu, ikaingiaka mpaka mdesert, ikatoka mdesert, ikakia pata nyumba ya bien, mu arche de l'alliance. Jua hiyo njo iliendage uka fimbo ya Haruni, ikaanza ikala mule, na kwenye Musa hakufika. Juu Musa mkawaida hakuingia Kana, ile fimbo ikaenda mpaka Kanana. Inataka tu maanisha kenye wewe utafanya atota kufa, vizazi na vizazi vyako vitaona ile kitu na vitashuhudia ile kitu. Non, même si Moïse restait dans le désert, la chose que portait Moïse ne se limitera pas dans le désert. La chose va évoluer jusqu'en Canaan, jusque dans la terre promise. Hii ane wewe utafanya vitu vyenye vizazi na vizazi bataonaka. Ndio maana niseme, kama hauna nyumba, Mungu akupatie nyumba yenye macho yote ya Goma, batakuwa naangalia hivi. Mungu akupatie maisha yenye watu yote, batakuwa naona, banasema hakika huyu ni kama fimbo ya Musa. Nani alikwambia sota bakia ville? Je sais dans la présence du Seigneur, si je sacrifie quelque chose dans la présence de Dieu, la chose ne sera pas za moi mwile hali tu. Non, non, Mungu atakia ileta, me analeta na manyongezo yulu yake. Nitangazia mtu moya, kila mwenye ishakuwa fidele kwa ofrande mwi kanisa, Mungu asipatie ile yenye ulimupatiaka, akupatie zaidi. Onode hautapata ile, utapata zaidi. Nasema bien, utapata zaidi. Narudilia tena, utapata zaidi. Paske wewe uko mtu mwaseme na mimi mkono. Yesu. La main de Moïse ilikuwa na verge. Munaona sasa, ona hii revelation. Moïse alikuwa kana fimbo, me hajui kama ni nyoka. Mungu akaona, nikiachia Moïse fimbo na hayaitupa ajue hii kama hii fimbo inakuwa nyoka, siku atafika Egypte fimbo ikimponyoka igeuke nyoka, Moïse atakimbia nyoka yake mbele ya watu. Ukikuwa mpresence ya Mungu, Mungu ataitikaka bia binawezi kupatisha mbele ya watu, akupatie ekole ya kubimetrize pour que bisikushangazake mbele ya watu. We jiulize tu, Musa na fimbo hajue ni nyoka, mbele ya Farao na intimide Farao acha Israeli. Kisha saa fimbo inaanguka na geuka nyoka, Moize anakimbia. Bataitika Moize liberateur kweli? Na kila kinaweza kupatisha haya, Mungu akurevelea kio mbele ya wakati. Olieke kikuletee haya, kikuheshimishake kwa jina la Yesu. Mimi naamini na mimi natangaza chini ya madhabahu hii matakatifu kwamba kinalilishaka wengine mgoma, wewe kitakuchekesha. Kwa wengine walipatia haya, wewe hautapata pale haya, utapata heshima katika jina la Yesu. Na niseme bien, mwalikuona ule jana, hata kuona vile leo. Mtu mwaseme, mwalimu panda kidogo. Panda, sema tu panda kidogo. Balikuwa balishajua ule kiwete mwenye alikuwa ule paralitiki wa kubetesda. Balikuwa balishamjua tu, kila siku analobanaka me haponake. Malaika kishuka analobana haponake. Banajua tu tukienda Betsaida tutakutana jamaa moya hivi, njoo mkubwa mbagonjwa wote ya mbiblia, juu iko na maladi ya 38 ans. Tutamuona pale. Kumbe siku Yesu atafika, atamwambia simama, chukua kitanda chako na uende. Salienda, nafikiri walikuwa bashamzoea, banafika pale, banakia kutana haiko pale. Banajiuliza alienda wapi? No, mie wa jana nilikuwa kiwete, lakini mie wa leo nilikutana mwenye aliniambia simama, chukua kitanda chako na uende. Asubuhi ya leo, toka mumaskini ingia muutajiri, toka mazarau ingia muheshima, toka chini panda juu, toka mkilio ingia muwimbo wa furaha, toka mkuzalaulika ingia muwimbo wa sifa. Mtu mmoja aseme inawezekana. Ukweli huweka mtu huru.
Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Na iwezekane katika maisha yako benye baliona unawakiaka kawaida, baone hauko tena kawaida. Jamaa akatwala kitanda akaenda muhekalu. Sana fika hekaluni, Docteur de Sion. Ukisoma Biblia yote hakuna kwa kitanda lingiaka mtemple. Bia bilikuwa mtemple ni chandelier, mulikuwa table de pain de proposition, mulikuwa hotel mbili ya parfum na ya Holocaust, mulikuwa ka arche de l'alliance. Me kitanda haikuingiaka. Huku nje kulikuwa mameza, kulikuwa mabiti, na hakukua kitanda. Juu ya huyu mwenye Mungu amebadilisha maisha akaingiza kitanda mtemple. Juu ya yenye Mungu atafanya na wewe, utaingiza familia yako kwa yabange fikaka katika mtu mwaseme naipokea. Gisu nafaa vile pesa zitoke juu na zingie maisha yako. Mwenye anasimama Mungu asimamishe maisha yake au nom de Jésus. Haiko tu huyu, naona hata mu acte 4:3 balijua ndugu moya anaombaka mamiete. Asubuhi iko pale banamuletaka, iko tu naomba munisaidie, munisaidie. Ye iko kumulango, bengine liko na sifu ndani. Siku mwa Petro anakuya, huyu jamaa na waza batampatia tena vyenye banazoea mpatia. Pierre akamwambia, utuone mzuri, sina fedha ama dhahabu za kukupatia. Juu fedha na dhahabu takuwa nazo, batakukulazo juu hauna migulu, na kesho narudi hapa. Mekenye niko nakyo nikiakufanya ukipataka fedha hakuna mwenye atakukula nayo. Mara moja akamwambia, kwa jina la Yesu simama na utembee. Na mie najiunga kwa ile neno nikisema, kwa jina la Yesu simama toka umaskini, simama toka magonjwa, simama toka mlaana, simama toka mkuonewa, simama toka maisha ya kawaida, simama toka katika ukawaida. Ninaamini Mungu wa mtume Gabriel atakutosha ndani ya ukawaida. Ule jamaa alisimama, bakaona iko natembea, na akaelewa nikitembea ndakuwa sawa sawa na haba. Chuba natembea na mimi natembea. Kumbe ni feni ni juu nibazidie urefu. Ndaenda niko naruka. Akaenda iko naruka. Oro mkuruka, shimu kama iko mbele yako na iruka. Joma na hii ane 2021. Kila probleme Mungu atakurusha hayo. Kila laana Mungu atakurukisha. Kila probleme Mungu atakurukisha. Hata magonjwa Mungu atakurukisha. Naamini hakuna mtu anawezi bakia kawaida akiwa ndani ya uwepo wa Bwana. Naona mbingu zinachekea watu moja jioni asubuhi ya leo. Naona ile ilipitikanaka siku yenye Yesu alibatizwa, mbingu zilifunguka. Kulikuwa kuisha pitika zaidi ya siècle 4 mbingu hazifungukake. Mais ce jour-là mbingu zikafunguka, sauti kashuka toka juu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, nasikia sikioni mwangu. Mbingu zinasema, huyu ndo mbariki, huyu ataendelea mwaka, huyu atarealize projet zake, huyu atafika mbali zaidi. Mtu ambaye anaamini aseme napokea. Nipatie amina mara 3. Oh mon Dieu, laisse que le Dieu de l'apôtre t'amène à la perfection. Hautabakia mu imperfection, utaingia mu perfection. Sema na mi perfection. Sema perfection. Mtu aseme 6e jour. Unajua erere yenye Adamu alifanyaka 6e jour, Mungu anamuumba ile 6e jour akafanya zambi. Oro 7e jour Mungu alipashwa mtia mu repo. Kisha saa yenye anafanya zambi kaingie mu repo, Mungu akamfukuza, akamfukuza. Mukiebrania sasa nasema Dieu chassa. Sasa nasema chasser de l'hébreu inatafuta maanisha orienter au diriger. Si tunawazaka Mungu alifukuzaka Adamu fasi ya mbaya, mais Biblia inasema Mungu alimubeba kote orient ya Eden. Manake nini? Orient mu Biblia njoo kwenye sura ya Mungu inakuwaka. Viumbe ingine na shetani aliwaza Mungu ametupa Adamu, kumbe Mungu macho yake iko naona Adamu kwenye iko. Mtu mwaseme amene nifungule mzoga. Niulize, Adamu alifanya dhambi ngapi mu maisha yake? Adamu alifanya dhambi ngapi? Ya kukula tunda alifanya dhambi nyingine. Nini yachaka Adamu asifanye dhambi?
Jua alikuwa na ngozi ya mwana kondoo, na mwana kondoo ni Yesu. Saa yenye iko kule, Mungu hangeachaka Adamu na iko na Yesu deja kumwili yake, na ikasaidia Adamu aishi 930 ans bila kufanya dhambi. Siku Mungu atakutia mubaraka haitakuwa ya muda, ni ya siku zote mpaka utakufaka katika baraka zile. Kisha sawa namutia Orient. Eske munajua kama wakati wanamutia Orient, saa Yesu alizaliwa, Zakaria akasema de l'Orient, le soleil levant nous a visité pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Maana Yesu ndio vrai Orient, anatokea kule. Ça veut dire saba natia Adamu kule, ni juu Yesu atokea yake kule, juu yake mredempte, na mie na wewe tulikuwa ndani. Sasa mtu akiona unatupiliwa na watu wengine, asiwaze juu watu wamekutupa njoo Mungu amekutupa. Watu wanaweza kutupa lakini Mungu iko na wewe. Na mtumishi wa Mungu akasemaka, mumanyama zote empire hakuna ilikuwa naingia mtabernacle, menyoke iliingia ndani na haikupita kwa madhabahu, juu ilikuwa mwile verge ya Moise. Sasa nyinyi mko naiona fimbo, mimi nasema nishageuka nyoka. Maana kama benzetu manyoka habaingie humu, mimi naingia na niko mzima. Ona, wewe utaingia hapa hautakufa, utaponea hapa. Junyoka liingia mtabernacle na hakukufa. Nyama yoyote malikuwa naingia mtabernacle ifo akufe, njo damu yake ifike muarshe de l'alliance. Mais serpent yeye anaenda mpaka muarshe de l'alliance bila kukufa. Wewe utashuhudia bila kulialia, utashuhudia bila kuteseka. Mimi nakuhakikishia bien, na utaenda mbali zaidi. Amen, amen. Leo ni vitu vitabadilika maisha yako. Mais pour que vibadilike, tupa fimbo yako mpresence ya Mungu. Mungu arekipere fimbo akurudishie nyoka. Nilisema asubuhi, haiko nyoka zote njo za mubaya. Nyoka zilikuwa na historia ya mubaya na Adamu. Mais pamoja na Moise nyoka iko na historia ya bien. Juu Israeli kibauliza, "Munapenda nyoka?" Batasema ndio. Kuko manyoka zilitulumia mu desert, me bakasimamisha nyoka ingine katupatia uzima. Manake mtu anaweza kuwa mbaya kwako, me hata kuwa mbaya kwa watu yote. Mimi narudilia, mtu akikuchukia usimwangaikie. Juu ule atakuchukia, me wengine batakupenda tu. Wengine batafanya nini? Batakupenda. Na hii ane kila mwalikukatala, Mungu amutie nyuma yako. Nasema bia Mungu afe nini? Ngwani kupe hii mfano nimalizie pale. Hii ni connaissance ya bien. Ukisikia mtu anakukritike, anakusema, maana yake ni wanyuma. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6.